Ano siya guys? Hala, mahal ba na 1,000 ang shoe? Mahal, uy, kan mga fireworks nila guys, oh. 3,000. Hala, kumahal. Oh, kumahal ani, uy, fireworks nila, oh. Pagpila man eh. Pagpila dahil ni di ay. Ito pa ito nila. Kadaghan ng palitunon guys, pabuto guys, oh. Hala, oh, na, oh, pabuto, oh. Mahal man gyud na, di ba? 200 plus day, oh. Mahal ana, oy. Siya guys, lahi lagi siya guys. 104 daw, power surge daw, oh. Kini war cheese daw, oh. Timer power, oh. Wala naman, oh. Kani, oh. 69 daw, $70. 79. Inaani lang yung pabuto guys, ingon niya. Mura siya itlog guys, pabuto.